नमस्कार। आज हेउची मे 4 तारिख सोमवार। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, ओडिशा रे क्षीर दर वृद्धि कला ओमफेड। राज्य रे ओमफेड क्षीर दाम वृद्धि होईछि। टोंड क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि करिछि ओमफेड। तेबे 50 टंका रु वृद्धि पाई एहा 54 टंका रे पहुंचिछि। प्रीमियम क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि होई 54 टंका रु 58 टंका होईछि। गोल्ड प्रीमियर प्लस क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाई 64 टंका होईछि। एहा पूर्व 60 टंका थिला। सेहीपरि गोल्ड प्रीमियर क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाइथिबा बेले एहा 56 टंका रु वृद्धि पाई 60 टंका होईछि। गोटिए पैकेट उपरे 2 टंका वृद्धि होईछि। रविवार ठारू राज्य रे ओमफेड एही नुआ दाम लागू करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आगामी 4 दिन जाई प्रबल वर्षा। 7 जिला को ऑरेंज, 16 जिला को येलो वार्निंग जारी। गोटिए बटे आहुरी 4 दिन जाई राज्य रे काଳ बैसाखी वर्षा संभावना रहिछि। आज 7टी जिला और काली 13टी जिला को ऑरेंज अलर्ट सह कुआपथर वर्षा संभावना रही। राज्य में वर्तमान मेघुआ पाग सह खरा गायब होइथिबा बेले रातिरु मिलिछि आश्वस्ति। काଳ बैसाखी प्रभावरु मेघुआ पाग सह वर्षा संभावना थिबा बेले आगामी 4 दिन जाए प्रबल वर्षा और पवन चेतावनी देइछि पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा रे अधिकांश जिले में वर्षा संभावना थिबा बेले 7टी जिला केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी और नवरंगपुर रे वज्रपात सह वर्षा संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि गजपति, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी, नयागढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़, सुंदरगढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर और भद्रक एही 16टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना और 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि आसंता काली सबु जिला को वर्षा पाई चेतावनी जारी करा जाइथिबा बेले कोरापुट, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ आदि 13टी जिले में वज्रपात सह 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन हेबार संभावना रही। तेणु एही सब जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, अमानिया गाड़ी चालक होई जांतु सावधान। कारण राजधानी भुवनेश्वर रे अभ्यासगत ट्राफिक नियम उल्लंघनकारी को रोकिबा पई एक स्वतंत्र अभियान आरंभ करिछि कमिशनरेट पुलिस। उल्लंघनकारी माने ट्राफिक कैमेरा एवं जरिमाना रु बंचिबा पई सेमानक गाड़ीर नंबर प्लेट सहित हेरफेर करूछंती। एहार जवाब रे कमिशनरेट पुलिस सेमानक धरिबा पई एक स्वतंत्र अभियान आरंभ करिछि। एपरि नियम उल्लंघनकारी उपरे नजर रखिबा पई सहरर विभिन्न छकरे ट्राफिक पुलिस कर्मचारी को नियोजित करा जाइछि। अधिकारी माने कहिसंती जे कैमेरा द्वारा चिन्हट एड़ाइबा पई उल्लंघनकारी माने सेमानक नंबर प्लेट र किछि अंश को अस्पष्ट करिबा पई स्टिकर व्यवहार करूछंती। अनेक 2 चकिया यान रे 3 जण बसी गाड़ी चलाइबा एवं हेलमेट बिना गाड़ी चलाइबा दृश्य नजर को आसीछि। एही अभियान रे अत्यधिक शब्द सृष्टि करूथिबा एवं साधारण असुविधा सृष्टि करूथिबा परिवर्तित साइलेंसर लागिथिबा गाड़ी गुडी को मध्य टार्गेट करा जाउछि। पुलिस कहिछि जे अभियान समय रे धरा पड़िथिबा नियम उल्लंघनकारी विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली ट्रैफिक इंस्पेक्टर आकाश राणा कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, मे मासरे पुणी बात्या भय। बंगोपसागर रे दाना बांधुछि लघुचाप, अलर्ट रे ओडिशा। गोटिए पटे मे मास को नहीं डराइलाणी बात्या आशंका। अमेरिका स्थित आंतर्जातिक पाणीपाग मॉडल जीएफएस पूर्वानुमान देखाउछि जे बंगोपसागर रे बात्या आसुछि। संभवतः मे 14 रु 16 तारिख भितर यह उपकूल रे माड़ होई पारे। एमिति कि एही बात्या ओडिशा उपकूल रे पसिबा संभावना थिबा नै एही प्राक आकलन चित्र रे दर्शा जाइछि। एही बात्या अति शक्तिशाली रूप नै पारे बोली आकलन करा जाउछि। किंतु एपटे अन्य कोनोसी पाणीपाग मॉडल बात्या नै एबे किछि भी पूर्वानुमान करि नाहांती। भारतीय पाणीपाग विभाग मध्य ए नै कोनोसी सूचना देई नाही। तेबे पाणीपाग विशेषज्ञक कहिबा अनुसार बात्या दाना बांधिबा को पाग अनुकूल रहिछि। लघुचाप होई पारे। बात्या हेबो कि नाही एते आगरु किछि कहि हेबनी। जीएफएस देखाइथिबा संभाव्य चित्र अनुसार मे 9-10 तारिख बेलू बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होई पारे। एहा आगकू बढ़िबा सह 14 तारिख बेलू ओडिशा उपकूल पाखरे थाई पारे। 14-15 तारिख बेलू बात्या ओडिशा रे माड़ होई पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु ओडिशा समेत देश रे केते रहिছে सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुछंती बा योजना करिसंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,50,930 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,38,350 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,50,930 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,38,350 टंका छुईछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 2,65,000 टंका होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आज मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। प्रचंड खरा जोगु आज मुख्यमंत्री जन अभियोग
শুনানি কার্যক্রম বন্ধ রহিব। এ সম্পর্কে সাধারণ প্রশাসন ও সাধারণ অভিযোগ বিভাগ পক্ষরু সূচনা দিয়া যাইছি। পরবর্তী অভিযোগ শুনানির তারিখ জনসাধারণଙ୍କୁ সম্বাদপত্র তথা অন্য গণমাধ্যম জরিয়ারে জনাই দিয়াଯିବ ବୋଲି খবর মিলিছি। পরবর্তী খবর সুভদ্রা হিতাধিকারীଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା খুশি খবর। আজি দিন 12টাରେ বঞ্চিত হিতাধিকারীଙ୍କୁ মিলিব সুভদ্রা টঙ্কা। সুভদ্রা যোজনাରେ বঞ্চিত হিতাধিকারীଙ୍କ ପାଇଁ খুশি খবর আসিছি। মে 4 অর্থাৎ আজি বঞ্চিত হিতাধিকারীଙ୍କୁ সুভদ্রা টঙ্কা মিলিব। 1,23,849 জনଙ୍କୁ মিলিব সুভদ্রা টঙ্কা। এনে গতকালি এক্সরে সূচনা ଦେଇଥିଲେ উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিডা। সুভদ্রা যোজনা অধীନରେ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কিস্তি পাইবারু বঞ্চিত রহিଥିବା হিতাধিকারীମାନଙ୍କୁ আজি সহায়তা রাশি প্রদান କରିବା নিমন্তে মহিলা ও শিশু বিকাশ বিভাগ পক্ষরু আজি মহিলা ও শিশু বিকাশ বিভাগ সম্মিলনী কক্ষরে এক স্বতন্ত্র কার্যক্রমর আয়োজন করা যাଉଛି। বঞ্চিত হিতাধিকারীଙ୍କ সহ নূয়া ভাবে যোড়ি ହୋଇଥିବା হিতাধিকারীଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ সুভদ্রা টঙ্কা মিলিব। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳି ନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ମିଳିବ। ତା ସହ ନୂଆ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ତେବେ ଆଜି ଦିନ 12টাରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନ ନେଲା ଆମ ବସ୍। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆମ ବସ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମୃତ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରସୁଲଗଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆମ ବସ୍। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଖାରବେଳ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସଂଗଠନର 2026-27, 2027-28 ଏବଂ 2028-29 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 86ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଜନସଂଖ୍ୟା 31.50 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ 452 ନିୟୁତ ଲିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2025-26 ବର୍ଷରେ 9ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ସେବାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2026-27 ଏବଂ 2027-28 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 38ଟି ଲେଖାଏଁ ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟେଣ୍ଡରରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍। ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଇଜ କରାଯିବ। WAMIS ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ପୋର୍ଟାଲ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକଳନ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ବୁକ୍, ବିଲିଂ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଭଳି 16ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ PM ଗତିଶକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 1400ରୁ ଅଧିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର। ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ନେଇ SSB ଅଧୀନରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2024ରେ SSB ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତାହା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5000 ଆଶାୟୀ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଖାରଜ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ SSB ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ 1400 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡି। ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପରେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀରରେ 4 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ବଢ଼ାଇଛି। 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର
261 टंका को बढ़िथिबा बेले ग्यास दर लगातार बढ़ुछि बोली एक सांबादिक सम्मेलन रे बीजेडी मुखपात्र लेलिन महापात्र और बिजु छात्र जनता दलर सभानेत्री इस्पिता साहू कहिसंती। बीजेडी अभियोग करिछि जे चाषी को केवल अल्प लाभ देई ग्राहकों को अधिक दर रे क्षीर बिक्री करा जाउछि। एहा द्वारा साधारण लोकंक पॉकेट रे सीधा प्रभाव पड़िबो। ग्यास और क्षीर दर वृद्धि रे चा दुकान भली छोट व्यवसायी मध्य प्रभावित हेबे। 5 टंका रे मिलुथिबा चा आगामी दिन रे 15 टंका पर्यंत बिक्री हेबो। बीजेडी एहाको ओडिया अस्मिता सह जोड़ी निंदा करिछि। तुरंत दर वृद्धि रे रोक लगाइबा सह पूर्व दर को लागू करबाकू बीजेडी दाबी करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर हरमुज रे ईरान को शुल्क देले कटकणा लागिबो। स्ट्रेट ऑफ हरमुज को सुरक्षित भावे अतिक्रमण करबा पई ईरान को शुल्क देउथिबा जहाज कंपनी गुडी को ऊपर कटकणा लगाइबाकू अमेरिका चेतावनी देइछि। अमेरिका विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय पक्षरु एही चेतावनी पोस्ट कर जाइथिबा बेले हरमुज नियंत्रण को नै अमेरिका और ईरान मध्यरे लागि रहिथिबा अचल अवस्था ऊपर एहा आउ एक चाप बोली कुहा जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर समुद्र मझिरे तिरंगा उड़ाई भारतर विश्व रेकर्ड। अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज रे समुद्र तले सर्वबृहत भारतीय जातीय पताका उड़ाई एक स्वतंत्र माइल खुंटा हासिल करिछि जहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड रे स्थान पाइछि। एही रेकर्ड राधानगर बेलाभूमि रे हासिल करा जाइछि जेउठारे नौसेना पुलिस एवं अन्यान्य संस्थार कर्मचारी को नै गठित 223 जन बुडाली एक दल एही अभियान परिचालना करिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 45,000 टन एलपीजी आनी भारत आसुछि सर्वशक्ति हरमुज देई करूछि अतिक्रम। गोटिए पटे भारत अभिमुखे आसुछि एलपीजी टैंकर सर्वशक्ति सफलतार सह हरमुज प्रणाली पार करिछि एही टैंकर। एही परिवहन भारत पई एक बड़ आश्वस्ति बोली विवेचना करा जाउछि जेतेबेले अमेरिकार अवरोध एवं ईरान उत्तेजना जोगु एही मार्ग देई परिवहन प्रायतः बंद हो जाइछि। रिपोर्ट अनुसार एलपीजी बाहक सर्वशक्ति ईरान रो इराक द्वीप निकटरू बाहरी तेहरान देई आसुछि। जहाजटी 45,000 टन गैस एवं 18 जन भारतीय क्रू सदस्यों को नहीं आसुछि। एहा विशाखापट्टनम रो एक प्रमुख एलएनजी टर्मिनाल को जाउछि। भारतीय बंदर गुडी को एही टैंकर गुडीकर अनलोडिंग को प्राथमिकता देबा एवं त्वरान्वित करिबा पई निर्देश दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि।